बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज पीर का रोज़ है, 17 जनवरी 2022। नाजरीन, आमतौर पर मैं अपने प्रोग्राम में तारीख़ और दिन नहीं बताया करता, लेकिन आज एक ख़ास मकसद के लिए तारीख़ और दिन बता रहा हूँ। 17 जनवरी 2022 और 2021 में ये ऐलान हुआ था कि मियाँ बीमार शरीफ उर्फ नवाज शरीफ और उर्फ पता नहीं क्या क्या वो पाकिस्तान चले जाएंगे, दिसंबर में चले जाएंगे। एक हमारे सहाफ़ी दोस्त ने, जो वो बड़े मोतबर जो समझे जाते हैं, उन्होंने ये कहा था कि दिसंबर की 25 तारीख को चले जाएंगे। फिर एक सहाफ़ी ने कहा कि वो जनवरी में जाएंगे। पाकिस्तान से गद्दार स्पीकर, साबका स्पीकर अय्याज सादक जब आए, उन्होंने कहा मैं जनवरी के शुरू में मियाँ बीमार शरीफ को लेने आऊँगा और पाकिस्तान लेकर जाऊँगा। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि उनको खुद को भी 4 घंटे तक घर के बाहर बिठाए रखा और मुलाकात का वक्त नहीं दिया था। तो इतने बड़े बड़े दावे किए। अब उनका कहना है कि मियाँ बीमार शरीफ फरवरी में मैं जाऊँगा और लेकर आऊँगा। फरवरी, कौन सी फरवरी, कौन सा चंद, कौन सी तारीख, कौन सा महीना, कौन सा सन, ये तो गद्दार या सादक ही बता सकते हैं। और इसी तरह के दावे जावेद लतीफ़ उर्फ अम्मी वाले ने भी किए थे। आपको मालूम, उनको अम्मी वाला मैं इसलिए कहता हूँ कि उनकी तमाम जायदादें उनकी वालदा साहबा के नाम पर हैं और वो अपने आप को पाक साफ दामन कहते हैं। उन्होंने भी कहा था कि जनवरी में मियाँ बीमार शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे। बड़े बड़े दावे किए गए और फिर जैसा कि आपको हमने दिखाया, दो मसखरे जर्नलों से मुलाकात भी की गई जो स्टेज के अदाकार हैं, और इस तरह की मुलाकातों का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन मियाँ बीमार शरीफ पाकिस्तान ना जा सके। पाकिस्तान जाना अब उनके मुकद्दर में शायद ना हो, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तो कोशिश कर रही है कि उनको किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान लाया जा सके और शहबाज शरीफ को, जो कि उनके जामिन हैं, उनको भी अदालत में लाया जा रहा है कि वो बता सकें कि जो उन्होंने 4 हफ्ते की जमानत दी थी वो 152 हफ्तों पर मुहित कैसे हो गई। नाज़रीन, ये सारी आज की जो बात है, अहम खबरें मैं आपको जो देने वाला हूँ, पाकिस्तान के 48 घंटों, अगले आने वाले 48 घंटों में पाकिस्तान में क्या होने वाला है, कौन सी बड़ी शख्सियत कौम से खिताब करने वाली है और उस खिताब में क्या ऐलान होने वाला है जिससे मियाँ बीमार शरीफ की उम्मीदों पर मज़ीद बिजलियाँ गिर जाएंगी और पानी फिर जाएगा और वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अल्ताफ़ हुसैन की तरह अब यहीं पर नाचा करेंगे, गाने गाया करेंगे और आखिरकार दुश्मन मुल्क को अपना बेहतरीन दोस्त भी करार दे देंगे, जो पहले भी कई मरतबा वो ऐसा कर चुके हैं। नाजरीन, इसी तनाज़र में पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी सुहेल वड़ैच, जो अपने दिए बड़े हैं और आज तक उनकी कोई पेशन गोई जो है वो पूरी नहीं हुई। कई हुकूमतें गिराते गिराते वो खुद गिरते गिरते बचे। गिरते इसलिए हैं कि कई मरतबा वो खाना इतना खाते हैं कि वो अभी बता रहे थे कि उन्होंने मियाँ बीमार शरीफ से मुलाकात की, क्या क्या खाया, आज हम आपको ये भी बताएंगे। उन्हीं के बकौल वो कहते हैं अरबी गोश्त। भाई, अरबी गोश्त नहीं होता भाई साहब, आप बड़े साफ़ी हैं, कानून निगार हैं, अरबी गोश्त लफ्ज़ होता है। और अगर अरबी गोश्त खाया है तो अरबियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है मियाँ बीमार शरीफ को अपने यहाँ पनाह देने के लिए। पालक गोश्त भी उन्होंने खाया और कहते खीर भी खाई। और नाज़रीन, यहाँ खीर के हवाले से मुझे एक छोटा सा मुख्तसर सा लतीफ़ा याद आ गया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हाफिज़ कुरान को हाफिज़ कहा जाता है, या फिर नाबीना शख्स को जो आंखों से महरूम हो, बिनाई से महरूम हो, उनको भी हाफिज़ कहा जाता है। तो एक महफिल में एक आंखों से महरूम शख्स हाफिज़ साहब मौजूद थे, तो वहाँ खीर का एक जो परात है वो आ गई। तो उन्होंने, किसी ने पूछा, जो हाफिज़ साहब थे जिनकी आंखें नहीं थी और जिनको नज़र नहीं आ रहा था कि खीर कहाँ पड़ी हुई है, उनसे किसी ने पूछा, हाफिज़ जी, पंजाबी में पूछा, हाफिज़ जी खीर खाओगे? तो कहते और अन्य का हंसते हुए हैं, खीर खाने के लिए अंधे हुए हैं। तो जो पाकिस्तान से सहाफ़ी आए हैं, यूं लगता है कि वो खीर खाने आए हैं और खीर खाने में मशहूर हैं। जहाँ भी जाते हैं खाना खाबा सबसे पहले देखते हैं और उसी खाबे के नशे में मियाँ बीमार शरीफ के कीमती तरीन लग्जरी फ्लैट्स को गरीब का घर करार दे देते हैं।
غریب کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے ایک اپنے کالم میں کہ میاں بیمار شریف کے بچے اتنی قسم پرسی میں لندن میں گزارا کر رہے ہیں کہ اب وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے سہیل وڑائچ صاحب کا ایک اپنے کالم میں کہ میاں بیمار شریف کے گھر میں اتنی تنگی ہے جگہ کی کہ اب ان کے بیٹے نے ایک اور فلیٹ اسی جگہ پر کرائے پہ لے لیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، اتنا نالج اور اتنی معلومات کا دعویٰ کرنے والے صحافی کو یہ نہیں معلوم کہ ایون فیلڈ کہاں واقع ہے اور وہ کہاں پر کھیر کھانے گئے تھے اور کہاں پر وہ پلاؤ گوشت کھاتے رہے اور اس علاقے کی پراپرٹی کی قیمت کیا ہے، اور اگر اس بلڈنگ میں ایک اور فلیٹ کرائے پر لیا جائے تو وہ کون سا پاکستان کا غریب آدمی ہے جو اس جگہ پر آ کر رہائش کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ عام لندن کا جو علاقہ ہے جیسا کہ ویسٹ لندن میں ساؤتھ ہال اور ایسٹ لندن میں ایسٹ ہیم وغیرہ ہے، وہاں بھی اگر کوئی 3 بیڈ روم کا فلیٹ لینے کے لیے جائے تو آج کے دور میں 1800 پاؤنڈ جو پاکستانی تقریباً جو ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً جو ہے وہ ہزاروں میں اس کی قیمت بنتی ہے مہینے کا، اور وہ 234 روپے کا ایک پاؤنڈ آپ ضرب تقسیم خود ہی کر لیں تو وہ 1800 پاؤنڈ سے کم کوئی کرائے پہ فلیٹ عام وہ سیدھا سا اور تفن زدہ فلیٹ بھی نہیں ملتا۔ تو ایون فیلڈ میں غریب قرار دیے جانے والے سہیل وڑائچ کی طرف سے میاں بیمار شریف نے ان کے بیٹے نے ایک اور فلیٹ کرائے پہ لے لیا ہے۔ کچھ جو باقی فلیٹ تو ان کی اپنی ملکیت ہیں، لیکن سہیل وڑائچ صاحب کا کہنا ہے کہ اب جگہ کی تنگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ فیملی کو رہنے کے لیے ایک اور فلیٹ کرائے پر لیا گیا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب آپ ماربل آرچ گئے تھے، میاں بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر میں آپ ایون فیلڈ گئے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ پرتعیش فلیٹ جو ہیں ان کے کرائے کتنے ہیں یا ان کی قیمتیں کتنی ہیں۔ آپ ایک باخبر صحافی ہیں، کیا آپ نے یہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی؟ لیکن آپ کے بارے میں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے، بلکہ آپ جیسے تمام اینکرز کے بارے میں، کہ آپ جب پروگرام بھی کرتے ہیں تو ریسرچر پیچھے موجود ہوتے ہیں، تو ان بچوں سے ہی کہہ دیتے جو ریسرچ کرتے ہیں آپ کے پروگراموں کے لیے، تو آپ کو ریسرچ کر کے بتاتے کہ اس علاقے میں پراپرٹی کی قیمتیں کتنی ہیں، اور اگر ایک فلیٹ کرائے پر حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے کتنے پیسے ماہانہ دینے پڑتے ہیں، جو پاکستانی روپوں میں کتنے بنتے ہیں۔ یہ تمام معلومات آپ کو چاہیے تھا، آپ حاصل کرتے، لیکن آپ نے میاں بیمار شریف کو غریب آدمی قرار دے دیا، انتہائی غریب۔ اور آپ کا کہنا ہے کہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو ڈرائنگ روم میں میٹرس یعنی گدے ڈال کر سلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، لگتا ہے کہ آپ جوس کے بڑے ڈبے پی رہے ہیں، اور اس میں جب تک جوس ختم نہیں ہوگا آپ اس طرح کے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ بڑے آدمی ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم تو آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، طالب علم ہیں، آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، آپ استاد بھی رہے ہیں، اور آپ تو جب صحافی بننے کے لیے آئے تو اس سے پہلے آپ استاد تھے، لیکچرر تھے، تو آپ بہتر جانتے ہیں، معلومات آپ کی بہتر ہو سکتی ہے۔ ہم تو لندن میں جک مار رہے ہیں، اور اس جک مارنے کے سلسلے میں نتیجے میں ہمیں یہ تمام معلومات حاصل ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی عام آدمی سے بھی جا کر پوچھیں تو آپ کو لندن میں پراپرٹیز کی کرائے اور ان کی قیمتیں بتا دے گا۔ جو عام سڑک پر بیٹھ کر جو ٹیلی فون کارڈز بیچ رہا ہے اس سے بھی آپ پوچھ لیں، کوئی جو یہاں سڑک پر بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی پھل کی دکان لگا کر بیٹھا اس سے بھی پوچھ لیں تو آپ کو بتا دے گا۔ کسی طالب علم سے پوچھیں، جو طلباء اب پاکستان سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ آتے ہیں، ان سے پوچھیں پراپرٹیز کی کیا پرائز ہیں، کرائے کتنے ہیں، تو آپ کو بتا دیں گے کہ غربت کے ساتھ پڑھتے ہیں یا عمارت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے جس طریقے سے نقشہ کھینچا اپنے کالم میں وہ پڑھ کر یقیناً ایک طالب علم کی حیثیت سے حیرت زدہ رہ گیا کہ میاں بیمار شریف عرف نواز شریف لینڈ کروزروں میں پھرتے ہیں، آگے پیچھے ان کے شاہانہ پروٹوکول ہوتا ہے، اور آپ نے تو ابھی عربی گوشت کھایا جس کو آپ عربی گوشت فرما رہے ہیں۔ عربی گوشت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ شاید آپ کو انہوں نے چامپیں نہیں کھلائیں، اور وہ چامپیں کہاں سے آتی ہیں، ان کی قیمت کیا ہے، میں آپ کو کئی مرتبہ اپنے پروگراموں میں ناظرین کو بتا چکا ہوں۔ ٹی کے سی ریسٹورنٹ ساؤتھ ہال لندن سے وہ چامپیں آتی ہیں، اور ہاں ایک ایسا بھی ریسٹورنٹ ہے جہاں سے گلاب جامن میاں صاحب کو بہت پسند تھے، وہ ریسٹورنٹ تو بند ہو گیا،
उसका नाम बाबू तंदूरी था, और वहाँ से गुलाब जामुन मंगवाया करते थे। फिर मिर्च मसाला, जो रियाज खोखर थे इनके मुस्लिम लीग के एक अहदेदार, उनका था, बेचारे दिवालिया हो गए इसी चक्कर में कि उनका एक रेस्टोरेंट था मिर्च मसाला, वहाँ से भी गुलाब जामुन मंगवा कर खाया करते थे। तो आपको शायद वो नहीं खिलाए, अगर खिला देते तो आप उनकी गुर्बत के मज़ीद किस्से जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने जाकर सुनाते। और अभी आप जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हैरतज़दा बातें बताएंगे। लेकिन एक बात तो आपने ज़रूर अच्छी बता दी, और वो अच्छी बात ये है कि आपने बताया कि मियाँ बीमार शरीफ अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हमारी भी इतलात हैं कि अब मज़ीद शरीफ जो हैं वो बरतानिया आने की तैयारियां कर रहे हैं, जिनमें मरियम जो है डील करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा। शहबाज शरीफ, जैसा कि अभी पाकिस्तान के एक वफाकी वजीर ने भी इशारा दिया कि शरीफ ख़ानदान के कुछ अफराद बरतानिया जाने वाले हैं, और अब जो है वो पाकिस्तान से लोग यहाँ आएंगे। यहाँ से मियाँ बीमार शरीफ का पाकिस्तान जाने का कोई इरादा दिखाई नहीं देता। और नाज़रीन, मैं आपको अपने अगले प्रोग्राम में एक तहलका खेज होशरुबा हकीकत बताऊंगा कि अब मियाँ बीमार शरीफ वीज़ा रिफ्यूज़ होने की इतला आने के बाद क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी खवातीन जो हैं उनके राब्ते में हैं, और उनसे क्या क्या प्रपोजल्स किए जा रहे हैं, क्या बड़ी बातें हैं, क्या होने वाला है, खुशी के शादियाने बजने वाले हैं, ये मैं अपने आने वाले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। और ये शादियाने कहाँ बजेंगे, इस मरतबा हाइड पार्क के सामने बजेंगे, हाइड पार्क के अकब में बजेंगे, या फिर मार्बल आर्च के सामने ढोल तमाशे होंगे। बड़ी शादी, बड़ी प्रपोजल, बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए ये सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में एक अहम ऐलान होने वाला है। क्या होने वाला है, कौन कौन से खिताब करेगा, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और मियाँ नवाज शरीफ के बारे में ये खबर आज मैंने आपके सामने रखी कि अरवी गोश्त खा के, पालक गोश्त खा के और हाफिज जी वाली खीर खाने के बाद मियाँ बीमार शरीफ पाकिस्तान की जेलों की खुराक खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान जाने का अपना इरादा बिल्कुल बदल दिया है। और यही खबरें मैं आपको कई रोज से दे रहा हूं कि पाकिस्तान जाने के ट्रक की जो आज मरियम साहबा ने एक ट्रक की तस्वीर शेयर की कि जिसके पीछे मियाँ नवाज शरीफ के बारे में लिखा कि हम आपको मिस करते हैं। मियाँ बीमार शरीफ ने भी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, और अब वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।